मोज़िज़ सारिफ, आपकी शक्ल लव मैरिज के लिए नाकाफी है। बुराए मेहरबानी अपनी अम्मी को रिश्ता ढूंढने दें और जगह जगह से बेइज्जत ना हो। शुक्रिया। यकीन करें, बालों का झड़ना दिल टूटने से ज्यादा तकलीफ होता है। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलते हुए देखा, उसे खेलने से मना करते हुए फरमाया कि ये एक हराम खेल है। पप्पू बोला, लेकिन मौलवी साहब, इस खेल में तो 4 बेगमात होती हैं और आप इनको उठा उठा कर फेंक भी सकते हैं। मौलवी साहब बोले, फिर सोच क्या रहे हो, मेरे भी पत्ते बांटो। बाबा जी फरमाते हैं कि लोगों की सोच को भी सलाम है। दामाद वही अच्छे हैं जो बेटी को खुश रखते हैं, और बेटे भी वही बुरे हैं जो बहू को खुश रखते हैं। पार्क में बोर्ड पर लिखा हुआ था कि पार्क में जानवर लाना मना है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था और मैंने चुपके से रे को मिटा दिया। एक हिंदू औरत ने अपने खाविंद से पूछा, एक बात बताएं। तो खाविंद बोला, जी बोलें, पूछें। अगर औरत के गले में मंगलसूत्र है तो इसका मतलब है वो शादीशुदा है, तो मर्द की क्या निशानी है? आगे से उसके शोहर ने जवाब दिया, अगर बंदे का मुंह लटका हो तो वो शादीशुदा है। बहुत ही इमरजेंसी में एक बात पूछनी थी कि अगर एक तरफ दोस्त के घर में बिरयानी की दावत हो और दूसरी तरफ जानू के छत पर आने का वक्त हो, तो किसको तरजीह देनी चाहिए? लड़कियों का दिल तब बुरी तरह टूटता है जब वो अपने जैसा सूट मोहल्ले की काम करने वाली को पहने हुए देख लें। एक दफा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शोहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली है, प्लीज इसे जाने दो। पहला दोस्त, उदासी की क्या वजह है? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था यार, और इसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो इस बात पे खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज आखिरी दिन है। शोहर, बेगम आज वीकेंड है, छुट्टी है और भरपूर एंजॉय करना चाहता हूँ। बीवी खुश होकर, अच्छा वो कैसे? शोहर, मैं नई फिल्म के लिए सिनेमा की 3 टिकट लेकर आया हूँ। बीवी हैरान होकर, लेकिन 3 टिकट किसके लिए? हम तो 2 हैं। शोहर, तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के लिए। शोहर, बेगम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने आज एक पार्टी पे जाना है। बीवी, जी मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई सूट नहीं है पहनने के लिए। शोहर ने जवाब दिया, मुझे पता था बेगम, ये देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त सूट लेके आया हूँ। बेगम ने सूट देखा और बोली, वाह ये तो बड़ा प्यारा सूट है, आप कहाँ से लाए हैं? शोहर ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी अलमारी में से। ये टैलेंट भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम में ही पाया जाता है कि अगर दरवाजा खटकने पर पूछो कौन है, तो आगे से जवाब मिलता है कि मैं हूँ। पप्पू कहता है कि मेरे सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए हैं और एक मैं हूँ जो अभी तक कहता हूँ, दुपट्टा उठा लीजिए बाजी, टायर में आ जाएगा। ये भी इसकी मोहब्बत थी कि इसने अपने घर की सारी दीवारें छोड़कर मुझे ही चूना लगाया। तू प्यार है किसी और का, तुझे जूम करके देखता कोई और है। एक दुकान बंद थी, उसके शटर के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था जो कि ये था, अपनी बीवी के साथ घर के काम और कपड़े धोने की वजह से दुकान बंद रहेगी। क्लास में किसी से मत लड़ो, क्या पता इम्तिहान में इसी के पीछे वाली सीट मिल जाए। दिल ही उठ गया है हर चीज से, सिवाय खाने पीने और सोने के। एक दिन बाबा जी को फारिग बैठे देखकर पूछा, बाबा जी ये बताइए हस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी मुस्कुराए, फिर अपने हुक्के से एक लंबा सा कश मारने के बाद फिजा में धुआं के बादल छोड़ते हुए फरमाया, उत्तर, जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है इसे हस्पताल कहते हैं। एक नौजवान को लंगड़ाता चलता देखकर हड़ताल पर बैठे 3 डॉक्टर में से एक बोला, इसके टखने की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं इसके पैर में रसोली है। तीसरा बोला, गलत, उसे बचपन में पोलियो हो गया था। इतने में वो नौजवान करीब पहुंचा और एक डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसकी टांग को क्या हुआ है? नौजवान बोला, फाइन, मेरी जुत्ती टूट गई है।
لڑکیاں کہتی ہیں ہماری امیاں جادوگرنیاں ہیں، تو جب بھی اپنی چپلیں اتارتی ہیں ہم غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک امریکن نے مجھ سے پوچھا تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ میں نے کہا 4۔ اور تم لوگ؟ امریکن: میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں، لیکن پہلی امی سے 4 ابو ہیں اور پہلے ابو سے 6 امیاں ہیں۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی، جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکی کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا جی نے بیٹے کو بہت مارا اور پوچھا کب سے کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ بیٹا روتا ہوا بولا ابا جی میں تو تہاڈی قمیض پائی ہے۔ ابو میں نے تو آپ کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ بڑا بھائی کافی عرصے بعد غیر ملک سے واپس آیا تو دیکھا میں پودا لگا رہا ہوں۔ بڑا بھائی: کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بولا بھائی جان پردیس جانے سے پہلے آپ نے مجھے درخت پر لڑکی کا نام لکھتے ہوئے پکڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر محبت میں ناکام ہو جاؤ تو درختوں پر لڑکی کا نام لکھنے کی بجائے اس لڑکی کے نام کا ایک درخت لگا دو۔ بڑا بھائی زور سے ہنسا اور بولا اچھا کتنے درخت لگا چکے ہو؟ میں نے دکھی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولا وہ جو سامنے آڑو کا باغ ہے نا، وہ آپ کے بھائی کا ہی لگایا ہوا ہے۔ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا ختم کرنے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ویٹر کو ٹپ دیں۔ شوہر نے ویٹر کو بلایا اور کہا شادی نہ کرنا۔ مریض: ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر: وہ کب مارتی ہے؟ مریض: ہر ہفتے۔ ڈاکٹر: تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی مجھے روز مارتی ہے۔ گھڑی اور بیوی میں فرق۔ ایک آدمی نے ایک شادی شدہ پٹھان سے پوچھا کہ خان صاحب گھڑی اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ پٹھان نے جواب دیا کہ ایک بگڑتی ہے تو بند ہو جاتی ہے، دوسری بگڑتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے۔ سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا حیا نہیں آئی؟ سردار بولا نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بند تھا۔ مجھے ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا۔ مجھے رکشے پر اس لیے بٹھایا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا۔ مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا، نرسوں میں کہاں دم تھا۔ مجھے اس بیڈ پر لٹایا جس کے نیچے بم تھا۔ مجھے تو بم سے اڑایا، گولی میں کہاں دم تھا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا جسم نہیں ہل رہا ہو تو بجلی والے سوئچ پہ 2 انگلیاں دے دیں، انگ ہل جائے گا۔ لگتا ہے اس سال بھی مونگ پھلی خود ہی چھیل کر کھانی پڑے گی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا میرا ان سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں 3-4 مہینے کے لیے آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ ماں بولی جھگڑا اس کمبخت نے کیا ہے تو سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، تو رک بیٹی میں آتی ہوں 5-6 مہینے کے لیے۔